Daghang salamat, tarima kasi. O ganian usab kita sa atong kinaham nga health guide. Mauno-uno na kamo mga bagay o mga pangtungod sa hulo o kumusta ang mga Bisayang dagko sa tibuok kalibutan ug maayong adlaw Pinoy. Ang atong hisgutan karon mao ang balita mahitungod sa decline sa stomach cancer sa mga pipila na katuig ang minglabay. Tinuod gyud nga ang cancer sa estomago dako kaayong pag-us-us mahitungod kini sa refrigerator nga mapreserba na gyud ang mga pagkaon nga dili na kinahanglanon ang mga cancer-causing preservatives. Sama usab sa mga karne nga dili na kinahanglan nga paasuhan o himuong tapa aron sa pagpreserba sa karne. Isulod na lang sa freezer, sigurado nang mapreserba ang labas nimo nga mga kalanon. Aron nga malikayan nato ang stomach cancer, buhaton nato kini mga musunod nga pagtulunan. Una, likay ang mga pagkaon nga gipreserba sa mga nitrites o nitrates. Nganuan, kay kini nga mga chemicals mo interact kini sa ubang mga substances sama sa amines nga magmugna og nitrosamines nga nausab sa mga usa nga kini nitrosamines nga usa sa mga highly carcinogenic compounds. Karong mga panahon na, dali na lamang ang pag-ilan ni ining mga kemikala. Busa tambag yun, nga basahon yun ang mga labels sa mga pagkaon nga inyong paliton. Ikaduha, avoid salted, smoked, and pickled foods. Kini mga mata nga makadaot kini sa atong estomago ug makamugna kini og cancer. Busa ayaw pag tinapa, ayaw pag ginamos. Kita dinhi sa atong nasod, labi na Cebu, sa Visayas ug Mindanao, kadaghanan ra bagyod kanato dili ganahan mo kaon kun walay appetizer nga ginamos. Mao kini nahitabo sa Japan, daghang kaso sa cancer sa estomago. Ikatulo, ayaw pagkaon og sinugba og pinirito kada adlaw. Kay kini paagiha sa preparasyon sa pagkaon, makamugna kini sa cancer-causing substances diha sa ilawom sa atong tiyan, bisan pag walay gidugang nga nitrites. Busa, likay gyud ang pinirito ug sinugba kada adlaw. Kausa sa usa ka semana, okay lang. Barraging the stomach with these potentially dangerous foods are bad enough. Apan mas kuyaw kung kuwangan ang imong lawas sa mga vital vitamins and minerals. Nakita sa mga researchers nga ang mga tao nga ubos ra og selenium kadaghanan nila maigo sa cancer sa estomago. Ilabi na gyud kung ubos ra usab ang imong vitamins A and E. Sa dugang pagkasulti, ang vitamin E mubatok direkta sa pagmugna sa nitrosamine sa ilawom sa atong lawas. Ingon man usab sa vitamin C. Matud pa ni Dr. Elizabeth Bright, PhD, sa Ludwig Institute for Cancer Research sa Toronto, Canada. Mingon nga, while attempts are being made to eliminate nitrates from foods, the most effective approach is surely to block nitrosamine formation before it occurs. So mauman di ay kana, vitamin A, C, and E, mao'y importanteng reactants. Pinaagi ini malikayan gyud nato ang nitrosamine formation ug ingon usab sa cancer of the stomach. Pagkanindot. O karon ang atong balaan nga kasulatan magagikan sa libro ni Juan 1, chapter 5, verse 14. Nga nag-ingon, og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya suma sa iyang kabubuton. Dunggon gyud kita niya. Pagka-anindot mo, kanuna maging anindot kini atong balaanong kasulatan mga kaigsunan, kinahanglan nga ato gyud kini sabton atong tan-awon, basahon gyud atong Biblia. Binuod din kita kutong higala kini inyong higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia, maginod apan kanunay gyumingon ngang lawas ganing mapasagaron maugyud akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw Pinoy! O kumusta ang mga mapisagarbuhong Bisaya sa tibuok kalibutan? Apakabar! Baik